গলা ভরসা ভাঙ্গি গলা আশা উড়ি গলা উড়া করে ছাড়ি দেই বসা ও আহারে আহারে ধোকাবাজি कहला যে গলু ন ফুলি আহারে আহারে ধোকাবাজি कहला যে গলু ন ফুলি আহারে আহারে ধোকাবাজি कहला যে গলু ন ফুলি আহারে আহারে ধোকাবাজি कहलाते गलु रहुनी तते काना कहिसे गननी काना करिसे तते काना कहिसे गननी काना करिसे घरे घरे ती गलु बदनी ओ दिस दिल में क्या रखा है तेरा ही नाम लिखा रखा है तेरा ही नाम लिखा रखा है ভাবিଥିଲି ন রূপানি আলি হেবু বলিয়া সাগর জুড়ি কহলা ততে গলি পরতে জানুতি বুল তুই বলি ভাবিଥିଲି ন রূপানি আলি হেবু বলিয়া সাগর জুড়ি কহলা ততে গলি পরতে জানুতি বুল তুই বহুলি তুই তো ছিলু মোর ঝরনা দেখেই দেলু রে বাহারা মন তো দেইছিলু নবীনা চড়েই দেলু রে সুরা মতে একলা করি নদীরে যাইছু চালি মতে একলা করি ধনরে যাইছু চালি আউ দেলা কে তো চালি আগো তো লাগে পিরাতি দুই দিনিয়া খেলো সে খেলো মতে করিতে দানো রে কালো প্রীতি করি ধোকা দেলু প্রীতি করি ধোকা দিলু তুহিল ভুইটি মুই উল্লু কেতে গরিব ঘর পিলা মুই সতেলো গায়ে চোর ঘর পিলা মুইলো তুই
ଥିଲା ବାନା ଘର ଝି পরে মুইল তুই দিলা বানা ঘর ঝি ঘর দিলা পরে মুইল তুই দিলা বানা ঘর ঝি তোলা যে পিনতি দুই দিনিয়া খেল সে খেল মতে করি দেলা নরে কালো খেলা যে পিনতি দুই দিনিয়া খেল সে খেল মতে করি দেলা নরে কালো পিটি করে ধোকা দেলু পিটি করে ধোকা দেলু তুই লো তুই দিলা বানা ঘর ঝি রে তুই দিলা বানা ঘর ঝি তোর ঘর দিলা পরে মুইল তুই দিলা বানা ঘর তুই দিলা বানা ঘর ঝি दर्शक बंधु नमस्कार शुभ सकाल जय माँ समलई जय जगन्नाथ आपण मैंने केन्ता अच्छन कमेंट माध्यम जनाबे और आम समस्ते माँ बेंजारेन्द्र नृत्यर कलाकार मैंने आपण मान आशीर्वाद रु भगवान आशीर्वाद रु माँ बेंजारेन आशीर्वाद रु समस्ते भल अच्छु और जेन बंधु मैंने भी नुआ करी आमर चैनल के देखुछन आदित्य कलेक्शन 2.0 यूट्यूब चैनल के से बंधु मान के अनुरोध कि दयाकोरी चैनल के सब्सक्राइब करदेवे जहाँ फल कि प्रत्येक दिन एंता आपण मान लगे अपडेट दमा किन गाँव प्रोग्राम थिला किन गाँव किन गाँ जिमा सर्वप्रथम आपण मैंने अपडेट मध्यम जानी पारबे देखी पारबे और गत काली आमर प्रोग्रामटा थिला पेंड्राबन जेनटा कि तिखाली पाखे प्रोग्रामटा ठीक ठाक चली थिला गोटे कथा है 3 बजार हेन वर्षा ही गला वर्षा है पर आम 3 बजा पर आरनी हिना दूती आरु राधा कर मिलन हबार थिला हेनु बंद होगला वर्षा है जहाँ फल कि दर्शक बंधु मैंने सब उठी उठी पलि गले तेणुक आमके डर के बंद करवार पड़ला और सामान पत्र खोला खुली कर आम फिर पलि आसनु घर के और आज आम जिमा बड़माल माकरी रे माँ बेंजारेन दन नृत्य हवा जेन बंधु मैंने भी बेंजारेन दन नृत्य के भल पैसन पसंद करसन सपोर्ट करसन से बंधु मान के रिक्वेस्ट रहा कि समस्ते आसुन आज बड़माल माकरी रे बेंजारेन दन नृत्य हवा डण देखमा मौज करमा मस्ती करमा राति थारा फुल एंजॉय करमा और गोटे कथा नहीं भूलबे आम डटा 9:30 रु 10 बजा भितर एका आम आरंभ करसूँ आपण मैंने दयाकोरी शांति श्रृंखला रक्षा कर बसी पड़े रोचे दर्शक बंधु
ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।